Ayan, pumapalok. Ayan. Line 1, line 2 kunin mo. Line 1 to common. Oo. Ayan o, dalawa. Isang pan lang to. Itong isa. Ay, asan yung pan mo? Asan yung flat mo? Flat. Wala. Flat? Wala kayong flat? Itong clamp, wala sigpit. Flat screw. Kulang sa higpit yan siguro. Dubulan natin mamaya. Diba ano lang yan? Yung Flat screw, flat screw. yung pumatok niya. Yung flat screw nga di, yun mo kung iiangat mo pag mag-open. Kasi yung switch na yun, naka-sit na yun eh, bago dineliver eh. Flat screw. I-task ko lang to, itong one kung maghiwalay.